खोलुछि दिलीप दास सुना चोरों सहित लिंक एवं मनोरंजन प्रतिहारी संबलपुर रेंज डीआईजी नियुक्ति पुणी सुजित राउल को बारिपदा सीनियर सुपरिटेंडेंट पवार एवं जेलर श्री महालिक को जेल चलेवा निर्देश एवं शेष रही निष्ठुर डिपार्टमेंट रे जड़े कर्मचारी मृत्यु समवेदना जनवाई कहीं नहांती। चलतु खबर आरंभ करवा मु डॉक्टर सुनील कुमार रथ आर न्यूज रे पुणी सब दर्शकों को स्वागत जनाऊँ। आमे पुणी रेहाखोल जेल रो दुर्नीतिर पेड़ी जो खोली चली दिन को दिन दिलीप दास विरोध रे अभियोग फर्द बढ़ी चली एफआईआर दाखल करने परे पुणी आमे आज आउ किछि मामला दाखल करिछु एवं दुई बिहारी अपराधी सहित दिलीप दास लिंक थिबा स्पष्ट होबा पर मध्य जेल विभाग कौन सी कार्यानुष्ठान नहीं नहांती एवं जेल सुपरिटेंडेंट श्री मुर्मू मध्य एक्सप्लेनेशन मागी नहांती। जेल विभाग रो ए भ्रष्टाचार ऑफिसर माने अद्यावधि कौन सी कार्यानुष्ठान न नेले मध्य पुलिस खूब शीघ्र प्रक्रिया आरंभ करने स्पष्ट होइछि। दुई बिहारी दुर्दांत अपराधी जेतेबेले जेल मध्य थिले ए लिंक रे आउ जने वार्डर ना जोड़ी ही जाइछि। 2018 बैच रो वार्डर विकास प्रधान जेल गेट ड्यूटी रही जेल रे सही दुई दुर्दांत अपराधी को तांको मोबाइल फोन रु ऑर्डर मध्य करा जाउथुला। आज सुना चोर को जोता पिंधिबे, आज सुना चोर को ड्रेस पिंधिबे तांको मोबाइल रु ऑर्डर करा जाउथुला। बड़ अजब ए डिपार्टमेंट ताठू अजब डिपार्टमेंट रे चाकरी करथुवा एई भली कर्मचारी। दिलीप दास दुई अपराधी को छाड़ी जेल रो मुकुलुथिबा अपराधी सह मद पीबा, भोजी करिबा एवं पैसा दाबी करिबा विभिन्न अभियोग आसिबा परे आमे पुणी आज आउ एक सानी मामला दाखल करिछु। दिन को दिन दिलीप दास ना रे मामला वृद्धि होगा सहित पुणी आउ जने वार्डर जोड़ी हो जाइछंती। जेल विभाग रे बेआईन कार्य करिबारे दिलीप दास ना शीर्ष रहुथिला बेले विकास प्रधान सुंदरगढ़ जेल रु रेढ़ाखोल आसिछंती। विकास प्रधान पूर्वर सुंदरगढ़ जेल रे गंजेई बेपार करथुबार अभियोग मध्य आसुछि एवं एई दुई सुना चोरों को खुराक जोगाउथले विकास प्रधान। दिलीप दास दुई अपराधी को छाड़ी जेल मध्य रे प्रदीप एवं जेल रो अर्जुन प्रधान को जेल रे ऑफिस काम रे नियोजित करिबा एवं मोबाइल रो फोन करेबा बाहर बुलेबा एभली एकाधिक अभियोग आसुछि एवं ए अभियोग पर मध्य जेल विभाग रो कौनसी अभियोग तदंत है नहीं कि जेल डीजी कौनसी निर्देशनामा जारी करी नाहंती किंतु मानवाधिकार कमिशन रे मामला रुज होगा सहित राष्ट्रपति भवन रु तदंत निर्देश करा जाइछि। जेल विभाग रो ए भ्रष्टाचार वार्डर एवं पूर्वतन जेल सुपरिटेंडेंट सह जेल विभाग रे बेआईन कार्य करौथुबा ए कर्मचारी ऑफिसर मानक विरोध रे केबे कार्यानुष्ठान हबो आगामी दिन रे स्पष्ट हेबो। जेल विभाग रे आसामी को जेल रो ऑफिसर घरे कार्य करैबा, आसामी रिलीज हेबा समय रे आसामी को दादा बटी मागिबा, मिठा खाइबा पई पैसा मागिबा एवं आसामी सह बुलिबा आउरी गुरुतर अभियोग दिलीप दास नारे आसीछि। दिलीप दास कुआरे आसामी दुई सुना लुटेरांक टंका रे फ्लाइट रे दिल्ली बुली जाइथिले
एवं दिल्ली फ्लाइट रे 15 दिन टूर करथिले समस्त खर्च दुई अपराधी जोगैथिबार सूचना रही। आमे केबे दिलीप दास फ्लाइट रे जर्नी करथिले से टिकट रो संधान रे रहिछु एवं खूब शीघ्र आम पाखरे से टिकट मध्य पहुंचबो एवं दिलीप दास विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबा पई आमे जेल विभाग को पुणी थरे अभियोग दाखल करिबु। जेल विभाग रो ए भ्रष्टाचार ऑफिसर सह दिलीप दास चीफ वार्डर एवं विकास प्रधान को विरोध रे केबे कार्यानुष्ठान हेबो देखिबाकू बाकी रहिला। दिलीप दास एकाधिक अभियोग रे संपृक्त थिबा बेले पूर्वतन सुपरिटेंडेंट श्री जेना सह मिसी अपराध घटेबा एवं जेल मध्य रे विभिन्न कार्यरू टंका लूट करिबा मंदिर पैसा लुट करी खाइबा सबुथिरे संपृक्त थिबा स्पष्ट होईछि। पुलिस तदंत परे यह स्पष्ट हेबो एवं उपेंद्र जेना सह एबर जेलर मध्य संपृक्ति थिबा किछि हमकु टेलीफोन जगे आज अभियोग दैछन्ति। जेल विभाग रो एई वार्डर एई जमादार जनक दिलीप दास एकाधिक वॉइस रेकॉर्ड आमे आपण मानकु सुनाइथिलु एवं एबे अभियोग आसुछि दिलीप दास कुआडे रिलीज होतबा प्रिजनर को 200 रु 500 टंका दाबी करथुले। ऑफिस रे मिठा बांटिबा कही दाबी करथुबारु आजी हमको किछि अभियोग टेलीफोन जगे आसीथिला एवं आमे एठु निवृत्त रहबा पई दिलीप दास को अनुरोध मध्य करिवु। आगामी दिन रे यार पुनरावृत्ति न होबा एवं जेल मध्य रे दुर्दांत अपराधी को सहयोग न करिबा पई आमे दाबी करिवु। आमे लगातार 3 दिन धरी दिलीप दास उपेंद्र जेना पर्दाफाश करी चलीछु। कोठी आसामी को बाहर छाड़िबा कथा हो, आसामी को सुरक्षा देवा कथा हो, आसामी पई खाद्य आनिबा कथा हो, जेलरंग पई खाद्य मगाइबा कथा हो, आसामी को राजकीय सेवा देबा, मोबाइल रे फोन करबा, आसामी टंका रे बाहर बुलिबा एभली विभिन्न अभियोग पर मध्य कंस्ट्रक्शन काम रे लूट, मंदिर टंका लुट ए सबुथरे संपृक्ति नहीं आमे एफआईआर दाखल करिछु। एफआईआर खूब शीघ्र तदंत हेले कार्यानुष्ठान मध्य निश्चित भाव रे हेबो। एफआईआर पर मध्य आउ किछि गुरुत्वपूर्ण प्रमाण लागिछि आर न्यूज हातरे। किभଳି दिलीप दास आसामे रिलीज हेबा परे संध्या समय रे योजना करंती एवं वकील रिलीज प्रिजनर एवं दिलीप दास किभଳି होटल रे प्रोग्राम करिवे, किभଳି मद पीबे तार किछि एक्सक्लूसिव वीडियो ऑडियो आम आर न्यूज हाथ लागिछि। आपण मानकु ताहा देखाइबा सहित किभଳି जेल मध्य रे विकास प्रधान निज मोबाइल रु 2 सुना लुटेरा यस आनंद एवं जॉन राइट को तांको मोबाइल फोन रु केते टंकार जोता आसीबो, केते टंकार ड्रेस आसीबो यार ऑडियो क्लिप मध्य आनिस हातरे लागिछि। आमे रीतिमत खोलतार जारी रखिछु एवं पुलिस विभाग जेल विभाग को मजबूर कर देबु ए 2 भ्रष्टाचार वार्डर ऑफिसर्स एवं 2 दुर्दांत अपराधी सह संपर्क रे थिबा ऑफिसर्स वार्डन को विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबा पाई 3 दिन हेबो एफआईआर दाखल करा जायछि एवं आज आमे एसपी संबलपुर को मध्य जोगाजोग करिवु। एसपी को परे आमे डीजी ग्रीवांस रे मध्य समस्त नथिपत्र दाखल करिवु। 2 ऑफिसर्स वार्डर्स जो माने एठी संपृक्त रहिछंती सेमानक विरोध रे तुरंत कार्यानुष्ठान नेबा पाई आमे दाबी करिवु। चलतु सुनि नेबा कोन कहउछंती दिलीप दास एवं विकास प्रधान। जेल रे किभଳି चालिछि ए सिंडिकेट, अपराधी को किभଳି सुजोग दिया जाउछि, अपराधी को किभଳି सेवा करै दिया जाउछि एवं एमाने अपराधी गोलाम ना अपराधी ठारू लूट करिवार एक माध्यम। ये होछि सेही एक्सक्लूसिव ऑडियो। चलतु सुनिबा।
ସୁନିଲ ମିଶ୍ର ପୁରା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ସୁନିଲ ମିଶ୍ରା ହୁଁ। ଆଜି ବାହାରିଲେ କି? ଦିଅ ଦିଅ ଟିକେ ସୁନିଲ କି ଦେଲ। ସେ ଶଳା ଆଡଭୋକେଟ ଫୋନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ହଁ କଲେ? ଆରେ ସେ ଯାଇକି ଆଡଭୋକେଟକୁ ଭେଟ କରିବା କଥା। ଭେଟ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ତା ବିପିନି ଯିଏ ତା ମିଶ୍ରାର ଭାଇ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ସେ ହଁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଭୋକେଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏ କରନ୍ତି ମତେ ଏବେ ଆଡଭୋକେଟ କହିଲେ ମଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି। एडवोकेट तो अभी सामने है। ଆଁ सामने है एडवोकेट। ହଁ ମତେ ଦିଏ ଟିକେ ସୁନିଲ କି ଦେଲ ଟିକେ ମିଶ୍ରକୁ ସୁନିଲ କିଏ ଅଛି ଦେଲ ଟିକେ। ए फोन रे କଥା होଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। କାହା ଫୋନରେ? ଏ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ ରେ କଥା ହଉଛି। କିଏ କିଏ କଥା ହଉଛି? ସୁନିଲ सुनिल ना ଆଉ ମିଶ୍ର मिश्रा पास में है। ଦେଲ ଟିକେ। अरे मिश्रा जी बोलिए। बात कीजिए जी सर। अरे तुम्हें बोला है, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, तुम पहले जाके एडवोकेट को भेंट करके बोलना सर हम फ्रेश पास हो रहे हैं। फिर वो एडवोकेट खबर करेंगे हाँ मेरे पास आए थे। हाँ फिर घर वाला परेशान होते कहाँ घूमते क्या आप करते। सामने तो है परखी सर। अभी सामने है ना। और हाँ सुनो जी मंटू को दो, मंटू को। सुनो सुनो हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ तुम इंतजार करो, हम आधा घंटे में पहुंच गए। ठीक ठीक। घर वाले क्या बोल रहे थे सर? घर वालों से तो बात हुआ है अभी। अरे अभी हुआ है। जी वो एडवोकेट सर मेरे को फोन किया है कि वो कहाँ गए अभी तक आए नहीं। वो हाँ तो अरे हम बोल दिया, विपिन को बोल दिया और तुम्हारा जीजा को नहीं, बोल दिया। दोनों लोगों से बात हुआ है। मैं बोला बताया बात उनको कि मैं बोला परखी सर के उस पे जाके रुकेंगे अभी। पहले तो हम जब तक गया है 2 बार कॉल कर चुके हैं। मैं जी उनको बोल दिया दास बाबू के पास भेज दिया, वहीं पर लॉज है, जी फ्रेश जी पास होके 11:30 बजे ट्रेन में जाए। ठीक 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 है। ठीक सर। तो सुनील को बोलना बात करने के बाद मेरे से मंटू को दो। अच्छा अच्छा हाँ कौन दो मंटू ଆଜ୍ଞା ସୁନିଲ ଫୋନିଲ ବିୟର ଫିୟର ମଗେଇବୁ ହେଲା। ହୁଁ ଶୁଣ କଥା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାହାରିବି। ହଁ କୋଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯିବା, ବିୟର ଫିୟର ମଗେଇବି, ଉପରେ ବସିବା। ତମେ 11:30 ଟ୍ରେନରେ ବସେଇବା। ହୁଁ 11:30 ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଟୋରେ ଛାଡିଦବା ଆଉ। ହୁଁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲ ଆମେ ନା ଅଛୁ ନାଇଁ? ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋ କଥାରେ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହିଲି। ହୁଁ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ହୁଁ ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଏବେ ତ ଟିକେ ବାହାରୁଛି। ସୁନିଲ କହିଲା କି ମଗେଇ ବୋଲି। ମତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ତମେ କିଛି କହିବନି, ତମେ କହିଛି ବୋଲି କହିବି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ମତେ ସୁନିଲ ସେ କଥା କରା, ହୁଁ ଯାହା ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଏଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ହୁଁ ତମେ ତମର କଣ ମୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଠିକ ହେଲା। ଠିକ ଯଦି ଅଛି। ଆମେ ସେଇଠି ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ବସିବା, କି ସେଇଠି ବସିଲେ ବି ମିଳିଯିବ, କି କୋଉଠୁ ହୋଟେଲ କାହିଁକି ଯିବା? ତମେ କଣ ଏ ଭାବୁଛ? ରୁମ ଟେ ନେବେ ହେଲେ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ହେବେ ଆଉ ବସିବା ଟିକେ ରୁମ ରେ ଆଉ କଣ। ରୁମ ନେଲେ ପରେ କଥା, ସେମିତି ଦବ ଦବ, ନହେଲେ ସେମିତି ପଇସା କସିଲେ କଣ ଆଉ। ଡବଲ ପ୍ରକୃତି ଆସିବନି। ସେ ଦେଖ ଏତେ ଏବେ ଟଙ୍କା ରୁମ କି 70-75 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବେଲ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବନି। ଶୁଣ ଛାଡ, ତମେ ହୁଁ ରୁମ ପାଇଁ ତାକୁ କହିକି ଯଦି କରେଇଦବ, କୌଣସି ଘଣ୍ଟା 1.5 ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ପଳେଇବ। ତମେ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଦିଅ। ହୁଁ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା। ମୁଁ ଏଇ 15-20 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରାଶ ହେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବାହାରିଲି। ଆପଣ କୋଉଠି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି? ଅଫିସରୁ ବାହାରୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲେ। ହଁ ଆଉ ବାକି କଥା ହେଲା, ଇଏ ସୁନିଲ କଥା ହେଇସାରିଲାଣି। ନାଇଁ କଥା ହଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ। କଥା ହେଇସାରିଲେ ତମେ ଫୋନରୁ ମତେ କଲ୍ କଥା କରେଇଦିଅ। କଲ୍ କରୁଛି ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଇଏ ମିନ୍ତ୍ରା ମଗେଇଥିଲ କି? ହଁ ହଁ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା କୁହ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଗୋଟେ 1500 କେତେ, ଆଉ ଗୋଟେ 700 କେତେ। କେତେ ଅଲଗାଟା ହେଇଥିବ। 2397 ମୋ ନାଁରେ ଥିବ, ପଛରେ ତାକୁ ଦେଇଦବ ନହେଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ ଅଛି ଯେ। ହଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡରେ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଅଛି 732। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ 1500 କେତେ। 2397 କରୁଛି। 2397 ହୁଁ ହେଇଥିବ ହେଲେ। ତମେ ଚପଲ ନା ବେଶୀ ଥିଲା। ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ। ରହିଥା ଆମାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅ। ବାକି ଗଲେ ନାଇଁ ବାବା କେତେବେଳେ ଯିବା ଆମକୁ ସଜେଇବା ନାଗି ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛି। ସଜେଇ
ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଦେଖୁଛି ହୋ ସ୍ଲୋ ଅଛି ନେଟ୍। ଚପଲ କେତେ ଟଙ୍କା? ସେ ପିଲାକୁ ଭେଟିଲି ତ ସାର୍ ଦେଇକି ପଚାରିଥିଲେ ହଁ ହେଇଗଲା। ହଁ ତମେ ଚପଲ ଦେଇଦବ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିଥିବ ଆଉ। ତମ ଲାଗି ତ? ହଁ ଟିକେ ମୋଟା ମୋ ଲାଗି ମଇଥିଲି। ହଉ ବୋଲେ ଦିଟା ପଛରେ ଦେବି। on this item 2397 ଟଙ୍କା ହୋ ଚପଲ ହଁ ଆଁ ହଁ ଆଉ ଆରଟା 700 କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ। କେନ୍ତା ପଇସା ଦେବି ଦୁଇଟା ଦେବି କି ଗୋଟେ ଦେବି କେନ୍ତା ଦେବି? ଦୁଇଟା ଆଗ ଦିଅ ସେ ଦବ ଯେ ଆର 732। ହଁ ଦୁଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇବି ତ? ହଁ ଆଉ ଟିକେଟ ରଖିଥିବି। ଅଠି ମୋଟା ରଖିଥିବ ଏଟା ମୋ ଲାଗି। ଆଉ ଚପଲଟା ଖୋଲିକି ଦେବି କି ପାକେଟ ଥିବା ଦେଇଦେବି? ଚପଲା ଖୋଲିନା ଦବ ପାକେଟରେ ଦେଲେ 20-100 କରିବେ। ନାଁ ଲେଖାଯିବ ନା ସେଥିରେ। ଯେ ତମେ ଖୋଲିକିନା ଦେଇଦବ ଖାଲି ସେଇଭଳିଆ ଯେ ସାମାନ ଯେମିତି ଦିଅ ସେଇଭଳିଆ ଦବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଡୁଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମଧ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଏସପିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଇଆଇସି ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଡିଜି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ୟୁଜ ତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଅନଲାଇନରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଟି ସାର୍ଟ ମଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ମଗେଇଥିବେ। ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବେ ଓଡିଓରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ ଯେ ୟେସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ସାମଗ୍ରୀ ମଗା ଯାଇଥିଲା। ଖୁଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ପିନ୍ଧିବ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାକୁ ଦବ, କିନ୍ତୁ ୟେସ୍ ର ପଇସାରେ ଏଠି ବିକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରୁ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ। ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ନବରାତ୍ର ଚାଲିଛି, ୟେସ୍ ଆମିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମିଷ ବାରି, ମିଠା ଛତୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ନହେଲେ ଏଇ ସୁନା ଲେଟେରା କିଭଳି ଖାଇବ? ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଇଯିବଣି। ଲୋକଙ୍କ ପେଟ କାଟି ଲୁଟ କରିଥିବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା କଥା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆଇଁଷ ବାର ଅଛି, ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଛତୁ ପନିର ମିଠା ଯାହା ଦବା କଥା ମଣ୍ଟୁ ସେଥିରେ ମଗେଇ ପୁଣି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି। ମୋ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଖୁଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣି ନବା। ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭଲ ଲୋକ ବୁଝିଲ। ଭଲ ଲୋକ ମତେ ସାଲାଇନ 4ଟା ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ମୋର, ଏବେ ବି ସାଲାଇନ ଲାଗିଛି। 12ଟାରେ ମୁଁ ଆସିଲି କି ଏମିତି ମିଶାମିଶି କରିବ ମୁଁ କଣ ମିଶା ଜାଣିଲ ନା ମୁଁ ଦିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟେ ମାନେ ମାନେ କହିବନି ସେ କଥା ମୋଟେ। ଏ କଣ ଭଲ ଲାଭ ହେଲା ଆସିକି କାଲି ବାନ୍ତି କଲି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଭୁମିଟିଂ ଗଲା, ବାନ୍ତି ସବୁ କଲି, ସେଗୁଡା ଯାହା ଖାଇଥିଲି ସବୁ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଶୋଇଲି ଆରାମସେ। ଆପଣ ତ ଲୋଭ ଯାଉନି ଆଉ। କାହାର ଲୋଭ? ଅଧିକା ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ। ହଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମୁଁ ନେଇଯାଉ। ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ନେଲି କି ବେଶୀ? ତମେ ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ମିଶ୍ରାକୁ ଲଗେଇକି, ମିଶ୍ରା ମତେ ସକାଳୁ ଫୋନ କରୁଥିଲା। କଣ ମିଶ୍ରା କେମିତି ଫୋନ କଲା? ମଣ୍ଟୁର ମୋର ମିଶେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ଢାଳିକି ଲୁଚେଇକି। ନାଇଁ ମ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିବି? ମୋ ମଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ବେଙ୍ଗ ଚୁଲି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ କୋଉଠି ବୋତଲ ରଖିଥିଲ କଣ କରୁଥିଲ ସେ ଛାଡ। ସେ ରେଡି କରି ରଖିବ, ଆଲୋକ ଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଛତୁ ଅଧା କେଜି ଆଉ ଗ୍ରୀନ ମଟର। ଗ୍ରୀନ ମଟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଟା ମିଳୁଛି ଖୋଲାଟା। ଆଉ କଣ ଚପଲ ଚପଲ ଦେଇନା କାଲି କାଲି ଯୋଉ ଚପଲ ଆସିଛି
स्पार्क रो ब्लैक रेड लगी 7 नंबर काय पे मो यस प्लीज बोले यस का कोई मत आउ से आज आइंष बार तो से नवरात्रि चलती खाइबा ना आइंष छतु आधा केजी आउ खोला मटर यस रेडी कर रखियो आलोक आश्रम कहि दबो हला ठीक है एते प्रमाण पाइला पर मध्य लक्ष्मणधर मुर्मू सिनियर सुपरिटेंडेंट अनिल साहू कार्यानुष्ठान न नबा चकित करिछि एवं आउ एक मामला जेल सजा 3 वर्ष अद्यावधि कार्यानुष्ठान नहीं अनिल साहू जेल सिनियर सुपरिटेंडेंट को मेल आईडी रे आमे अभियोग दाखल करिछु एवं विभिन्न अथॉरिटी पाखक अभियोग पठा जाइछि अद्यावधि रोहित दास कुचिंडा जेल रे कार्यरत अछंती अजब ए जेल विभाग अभियोग देखिले मध्य आखि बुझी दउछंती किंतु जेल विभाग रे थिबा जेल मध्य रे थिबा एकाधिक बेकसूर मनीष बंधा होई जेल मध्य रछंती अजब सिस्टम किंतु आर न्यूज आर पर्दाफाश करी जारी रखिबो दिनकु दिन अभियोग आसुथिबारु दिलीप दास एवं उपेंद्र जेना विकास प्रधानଙ୍କର अड़ुआ बढ़िबारे लागिछि जेते अभियोग आसीबो आर न्यूज समस्त अभियोग रो पर्दाफाश करिवो तापर आमे जिबा मनोरंजन पतिहारी पाखक 2022 मसिया सरकार जेल सुपरिटेंडेंट थिबा मनोरंजन पतिहारी को पुणी संबलपुर रेंज डीआईजी नियुक्ति दिया जाइछि आज अर्थात 8/6/2026 राज्य सरकार प्रमोशन करिसंती डीआईजी श्री मनोरंजन पतिहारी को सीनियर सुपरिटेंडेंट बारिपदारू एबे मनोरंजन पतिहारी संबलपुर रेंज डीआईजी कार्यभार संभाळिबे सही वरी भ्रष्टाचार जेल सुपरिटेंडेंट कटक मंडल कारागार सुजित रावल को स्टेपिन कामचला सुपरिटेंडेंट भाव रे बारिपदारे नियुक्ति करा जायछि एवं श्री मोहालिक श्री बारिपदा मंडल कारागार रो कार्य तदारक करबा पई मध्य निर्देश जारी करा जायछि खूब शीघ्र सीनियर सुपरिटेंडेंट अदल बदल डीआईजी अदल बदल सह किछि सुपरिटेंडेंट के मध्य अदल बदल हेबार संभावना रहिछि जेल विभाग रे भ्रष्टाचार बढ़ी बढ़ी जाउथिला बेले भ्रष्टाचार ऑफिसर को ही सेंसिटिव जगह रे नियुक्ति दिया जिबा एक विडंबनार विषय से जहा हो आउ एक अमानविक घटना घटिछि आज कामाख्यानगर जेल रे शिरीष चंद्र नायक नामधेय जने चीफ वार्ड हठात आज दिन बेले मृत्युवरण करछंती दिन 4टा बेले हठात असुस्थ होई पड़थिला बेले ड्यूटी रे थिबा समय रे असुस्थ होई पड़थिबा समय रे तांको पाखरे केही मध्य नथिले चिकित्सा करैबा तो दूरर कथा तांको आहापदे कहबा पई ना ऑफिसर अछंती ना कोनोसे स्टाफ तांको पाखरे अछंती श्री नायक सेठी जेल मध्य रे मरी पड़िथिबा बेले जेल सुपरिटेंडेंट जनक अनऑथराइज छुट्टी रे थिबार अभियोग होछि घंटाए पर आंबुलांस आसिथिला एवं आंबुलांस आसला बेले को मृत्युवरण करि सारिथिले एई संबंधी आमे एक अपमृत्यु मामला दाखल करिछि जेल विभाग रे वार्डन को केते नीचमान देखंती माने एठी वार्डन को पई रोल कॉल जोठी वार्डन को अत्याचार करिबो सेही नियम को पालन करछ एबे जीवन पळेबा समय मध्य समवेदना जणेबा पई पाखरे ऑफिसर नाहंती खबर लेखाला पर्यंत अद्यावधि कौन सीनियर ऑफिसर जेल को विजिट करने बेले कामाख्यानगर हॉस्पिटल रे मृतदेह आसंता काली व्यवच्छेद पड़ी रही परिवार लोकंकर जगी रही बेले आसंता काली पोस्टमार्टम करा जिवो बड़ विडंबनार विषय जेल विभाग रे निजर दायित्व संपन्न करुवा चीफ वार्डर जनक हठात असुस्थ होइछिबा परे तांको मेडिसिन टिके मध्य मिलिले नहीं जेल रो थिबा फार्मासिस्ट मध्य गायब हो जाइथिले तेनु एहार एक विभागीय तदंत
କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ। ଜେଲ ବିଭାଗରେ ୱାର୍ଡନ କୁ ଏତେ ହୀନମାନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ OHRC ହଉ କିମ୍ବା HRPC ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ଆଜି ଏକ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛୁ। ଶେଷରେ ପୁଣି କେଉଁଝର ଜେଲ ଯିବା। କେଉଁଝର ଜେଲର ହାବିଲଦାର ଚିଫ ୱାର୍ଡର ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଛାତି ବାଡେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ମୋ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କେହି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର DLS ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ବହୁ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଓପେନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜେଲରୁ ହଟାଯିବ। ପରିବା ବିକିବା ନାଁରେ ଆପଣ ବାହାରେ ଆସାମୀ ଚାର୍ଜ ନ ନେଇ ଚାରି ଜଣ ଆସାମୀକୁ କିଭଳି ଜଣେ ଲେଡି ଜମାଦାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ଆଜି ଦାଖଲ କରିଛୁ। ଜଣେ ଫିମେଲ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ, ଜଣେ ଫିମେଲ ଚିଫ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ପରିବା ବିକିବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମନୋଜ ଆମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ପରିବା ବିକା ନାଁରେ ଜେଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିବେ? କାହିଁକି ଏହା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମୀକୁ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଜେଲରେ ପରିବା ବିକିବା, ମାଛ ବିକିବା ଛଡା এই ভ্রষ্টাচার চিফ ওয়ার্ডর জেল মধ্যে আসামীকে ধমক দেবা, নিশা কারবার করিবারে সম্পৃক্তি অছন্তি। জেল সুপরিটেন্ডেন্ট কাঠ হাଣିবারে ব্যস্ত, কাঠ চোরি করিবারে ব্যস্ত, আসামী খাদ্য খাইবারে ব্যস্ত থিবা বলি এই চিফ ওয়ার্ডর জনক এবং জেলর মাছ পরিবা খাইবারে ব্যস্ত। আসামীকে আক্রমণাত্মক মাগিবা এবং অভিযোগ আসিবা পরে 19 জন আসামীকে ट्रांसफर करेगा। एते शीघ्र 19 जन आसामी को कोर्ट ग्राउंड रे ट्रांसफर करा जायछि ता तदंत सापेक्ष। आमे एई भ्रष्टाचार विभाग रे एई भ्रष्टाचार ऑफिसर विरुद्ध रे दाखल करथिबा मामला को पुंखानुपुंख तदंत करिबा पई आमे बारंबार मानवाधिकार कमिशन रे अभियोग दाखल करछु। एबे पई एतिकी पुणी काली किछि नुवा खबर नै आसीबी। रहउछि, नमस्कार।